IPFT ni CEC সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি ni মিটিং ওখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। তো এই মিটিংও মূলত দুইটা বিষয় নিয়ে তুই আলোচনা নারক জাকমানি কাইসা তঙ্গ বসকানি 2026 তৃতীয় এডিসি ইলেকশন 2 নাম্বার ইনকে চিনি যে দিল্লি অভিযান IPFT ni ত্রিপুরালেন দাবি ন তুই ও বিষয় নিয়ে আলোচনা খাইয়ে চারটা বিষয় চিনি সিদ্ধান্ত অংখা কাইসা সিদ্ধান্ত তৃতীয় এডিসি ইলেকশন नि बागै যে गोबांमा যে ত্রিপুরানি যে রাজনৈতিক দল ব দল বাই जुटनि কোনো সম্ভাবনা তো দিতাম বা করে অথবা সংকে এককভাবে লড়াই খাইনায় অথবা দিল্লিনি যে প্রতিনিধি কেবল যদি ফাইকাঙ্কে বরক বাই আলোচনা পাশাপাশি দিল্লিও থাঙ্গে চিনি কোনো প্রতিনিধি যে চিনি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল অথবা চিনি ত্রিপুরালেন ডিমান্ড বেবাক বিষয় নিয়ে এটা আলোচনা খাইনানি বাকি কাইসা কমিটি খাইজাকা কমিটিনি বুমুং जोंना रखा पलिटिकल कोअर्डिनेशन कमिटी এই पलिटिकल कोअर्डिनेशन कमिटी ना अब बसकांगनि जे गोबांमा राजनैतिक दलनि लगी कोनो जुटनि सम्भावना तो दतम अब रुतुगै नायने साइचुंदा लड़ाई खाइनाय अब नायने अब बसकां थांनाय चिनि जे सप्ताह जे कोर कमिटी IPFT नि मीटिंग अब सिद्धांत नाजाक आबनो तिनि जों चिनि सेंट्रल एग्जिक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग पास खालायखा 2 नाम्बार इनके दिल्ली अभियान जों फेब्रुआरी लास्ट उइक थाना हिंताव माने तिनि मीटिंग सिद्धांत अंका जे बसकांग माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा रक तंगमानि बागै आबरनो विवेचना खालायो जों मार्च मास नि फार्स्ट उइक तारिख 2-3 दिन बिसिंग जों घोषणा खालायनाय किन्तु मार्च मास नि फार्स्ट उइकनो दिल्ली अभियान जों थानाय मूलत जंतर मंतर थांगै IPFT नि जे मूल जे दाबी ত্রিপুরালেন दाबी पाशापाशी 125 अमेंडमेंट बिल अब এই অধিবেশন বাজেট চলাকালীন যে অধিবেশন পাস খাইনাंथुन আবনো ডিমান্ড নারগै দিল্লিনি जंतर मंतर थांगै একদিননি গণঅবস্থান খাইনাय সিটিং डेमनस्ट्रेशन खाइनाय अब मार्च मास तारिख नारग जाका 3 नाम्बार इनके जों जतन साइमानका जे विश्रामगंजआव कायसा म्युनिसिपल काउंसिल खालायजाका विश्रामगंज म्युनिसिपल काउंसिल आबनतीय राज्य प्रशासन ते एडिसी प्रशासन नि बिसिंग एक आलोचना बा बरकनि बिसिं समालोचना कत किछु जों नुखा IPFT जेहेतु एडिसी प्रशासन करे काजे एडिसी प्रशासन तंगनाय र बिन एडिसी न नाहारै आरो म्युनिसिपालिटी काउंसिल खाजाक तंगमानि आ मेटार पुइला एडिसी प्रशासन रनो दायित्व नाथन जों आबो जेहेतु बर प्रशासन तंगमाबा आलोचना चलि तंगमानिबा जों आबनो ऑब्जार्वेशन तंगमानि किन्तु नुखा जे कयेकदिन सिगांगनो ए विश्रामगंज म्युनिसिपल काउंसिल अब अलरेडी नटिफिकेशन जारी थाका एके काजे ताबुक जों पदक्षेप नानानि दरकार होननानै जों वानसुखा कारण एडिसी प्रशासन जेहेतु बरंनि एडिसी चिनि जे एडिसी एरिया प्रशासन तंग तमनि परेफानो अब तांगै म्युनिसिपल काउंसिल तलांगै थांजाका आपनि जे एकटा कक नखरै तंगमानि ब कारणे आपनि गत नांखा आबनो नायथक लायै একটা রতগৈ নাইনানি বাকি কাইসা কমিটি খাজাক্কা आ कमिटिनि चेयरमैन होंनाय चिनि IPFT नि वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड TCS अफिसार बरंग नाम प्रदीप कुमार देबबर्मा ताई आ कमिटिनि कन्वेनर हिसाबै थांनाय आं निजि स्वपन देबबर्मा जेनारेल सेक्रेटारि एके चिनि आ जायगाते 3 जन मेम्बारबो दङ 5 जननि काइसा कमिटि अ बिषयनियै आमजगै नायनानि बागै काइसा कमिटि थांनाय कयेकदिननि बिसिंगनो आ कमिटि रिपोर्ट दिफाइमानि परे सबमिट खालामबायमोन परे परवर्ती पदक्षेप तामनानै जों आपरो परवर्ती समय साख्लाय जागोन इलेक्शन प्रत्येकटा जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिलनि जे कन्स्टिट्युएन्सिव जे काइसा इलेक्शननि प्रचार कमिटि पाशापाशि स्टियारिं कमिटि गठन खालामनो बागै ताई आ जायगानि खुटिनाति सब विषय सांगठनिक जे विषय रखनो आमजगै नायनानि बागै प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑब्जार्वर संजाखा आ ऑब्जार्वर थांगै आ जायगा स्टियारिं कमिटि खानाय अबहाय चारटा सिद्धांत जों नाजाखा
Ngai mulato o sidantono saklanya bagino जों दिनै प्रेस मिट खालायगोन हामबाय যে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন যে খাজাক মানে আবো তো এডিশন জাগানা হাজাগাই এডিশন তো 6 শিডিউল ni kaisa ain tongo abo provision tongo ba abo rona bhaike ulungon khayei a jagana hari mangkha जों आबो बुसुक उबुय बुसुक ताताल जों ताबुक आम जगै नायमानि परे थगा जों कक सागला बास्तव आबो एडिसि एरियान दाना हाजागै तंका ना आगि एडिसि एरिया आं तंमानि आबो सकांगनो ओ सकां 30 तर पंचायत पुरुदा आबो ग्राम पंचायत रि हरजाका आ বিষয় রংনো একদম অফিসিয়ালি ব কন্ডিশনত ও পজিশন নাইবায়া কুबै जों आबोनति बिबृति रिनाय ताबो जों सकांबारिया बिबृति रिनाय किन्तु जोंहा कमिटि खायबान सुखामा जे कारणे आबो ब कन्डिशनाव दं जों पुइला एकदम अफिसियेलि चेकआप खालायनायग्राने नायबायमोन परे जों आबो बिसयनिथै जों परबर्ती समय आबो सानाय o bishoni tiyei newspaper abo rujaka newspaper abo ekbar saklai mung rujaka jodi keblo objection dongkhai asuk mas ni bisingo ruphai hinai abo aja time bo period okai tangai mas kebo thangai aro kokti sanai kore दे पारिंके ताबो एडिसि प्रशासन तंतम पासापासि आरो विश्रामगंज जे एरिया दं आबो आ जागानि बर रक्समिसे आरो आबो ऑब्जेक्शन क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आबो एटेम्प्ट खालायनाय पासापासि राज्य सरकारबो दं एखाय प्राथमिकभावे एडिसि जे एरिया जदि विलेज कमिटि न जदि आबो म्युनिसिपालिटि लांजागि दंखांके ऑफिशियल कायसा बडि प्रशासन अलरेडि तनो दङ एडिसि प्रशासन काजे आनी कगनि सालाय बिनि गुरुत्व बेसे एक क्षेत्रेও आईपीएफटी आलादाभाবে आरो थांगे जोर जबरदस्ती बिनि प्रशासननि ऊपर आं थांगे कक सानानै बा राज्य सरकारनि ऊपर प्रशासन कक सानानै जोंनि मते आबो उचित जाया आबोनो वानसुगुनो जों आपुरो साइलेन्ट तंखा एडिसि प्रशासन तंगै जों ताबो माथा गामिया बरकना कक सातन ताबो नुखा नोटिफिकेशन नकरि थाका तांगे आगत नांखा जों आबो ताबो अलरेडि नायनाय আর যদি নোটিফিকেশন ভুল নথকাকে হাজার নোটিফিকেশন খাই जों प्रयोजने जों तीव्र आंदोलन गण आंदोलन खालायफानो जों आबोनो रद खालायनाय जदि आईनी भावे जदि एक्सेप्ट जात नंखाय जों नायो आईपीएफटी नायो जेहेतु 3 दल सरकार चलि दङ राज्य सरकार आईपीएफटी नि प्राथमिक प्रचेष्टा दंनाय बीजेपी आईपीएफटी तिप्रामथा र 28टा सीट दङ एडिसिओ नमिनेटेड दुईटा अंके 30टा वो 3टा दल जन 10टा खालायो कौन कम एग्जाम्पल 3 दलनि कायसा जौ दंथन सीट शेयरिं दंथन प्राथमिक प्रचेष्टा जों आबो ट्राई खालायनाय आरोनि बिसिं मथा जोंनो नांलिया हेने जों बाय जुगाजग खालिया वा निनि बीजेपी जों नांगिया हिन जुगाजग खालिया आफोर जोंनो चिंता नानै आईपीएफटी इलेक्शन नो गुरुत्व रिया आईपीएफटी बिनि डिमांड नो गुरुत्व रियो जों नायो 3टा दलनि बिसिं जुत केबल जदि जों बाय जुत अंगियांके जों आईपीएफटी सिंगल 28टा लड़ाई खालायनान बागि अलरेडी जों प्रस्तुत नाजा उइला इलेक्शन घोषणांग्राथ इलेक्शन घोषणां माने परे बीजेपी तामो सारारि मता तामो सारारि आबोनो नायो जों बसखांनि रणनीति तैयारि खालायना बनि बागिनो आं दासिमबो साका जे 5 जननि जे पलिटिकल कोअर्डिनेशन कमिटि पीसीसी बरकनो ओ मेटारनोतै आलोचना खालायनाय सब किछु खालायनाय 125 amendment bill dagu bo passing aku kasajak thajigo saithangane pass khaina bagai आन्दोलन खायना बागै दिल्ली थानानै याबा नং सरिक दल साहित्यंग जे एडिसिओ सरकार फाइमेन परे 125 amendment bill pass खायनाय যে প্রতিশ্রুতির মানে বড় 18 বা আবার অক্ষর অক্ষর পালন খাই যাবে পিয়াবা দাখো জরা খাইজে গিয়াকো আবো কাইসা মনি কত ক এডিসি সরকারও ফাইকাঙ্গে 125 রিনাই হাজি কক সাবলে 125 বরক দরি না 125 amendment রিনাই পার্লামেন্ট नङाबा हाजार पाब्लिक मथानो थकि तंमानपानो आईपीएफटी ना थकि मिया अब पार्लामेंट जिरिनाय नों बर रिनायबा आर नों जदि रिन मानखांके नों ताबो सरकार तंले ताबो रिमामले ताम आबन बागे एडिशन इलेक्शन परेंनायसा ताबो सरकार नों तंले ए आबो बुनो थकि तो आबो आईपीएफटी ना थकि मिया पक्का
abo borok rimanya abo bongni ektiak already rajya sarkar boje khlainya tongman oro pass khlai rohnan borono ধন্যবাদ ribo বিপ্লব দেবনি নেতৃত্বে যে কাউন্সিল মিনিস্টার পাস khlai rohka borono sung theng hambai ribo asuk jorona rajya sarkar khlaimano baki parliament je kam kai nung election ni porle nung dari nai ba abo parliament jeri nai parliament ri makhang khebe bori nai uno bul truti ingkang kai jodi lena ni kai abo bo condition abo chung aro thangi chung mali nai এডিসি কি সময় না গই বিজেপি ত্রিপুরা থা যেভাবে ফিল প্রচার খাইতো বা নখরি দङ আইপিএফটি বুফরু নখরনাই তাই আইপিএফটি যদি থাইছনো বাসা রাখলাই খাকাই bo kokno buskangon ar gai aguk nai election chongori kok যদি সাইসুং no bazana nangkangke aboni formula alada nai tabuk যেহেতু chung prothom 3 dolni jot ni chinta bhabna khlai agugoi tongo eke boni bagino chung abo chini rononiti IPFT bini je gotio chung mothana bo kono hingraya BJP no bo kono hingraya chung chini gotio chung thang tongo সাইসুং যদি লড়াই খাইনা থাকাঙ্কে যুত বঙ্গবরক যদি খাই খাঙ্কে আপনি আপনি जों চিন্তা খাইনে বল আমাতে থানাই আবু जों তাও অ্যাডভান্স जों সিকাং সাকলা o rasiti kok pirmao tipra saron kaise sanmung bilaino kok uram nokhor manu uitong roman script no te pray maximum no dabo rasiti basono phaidong buskangon norle roman script no te ita mansu uitong রোমান স্ক্রিপ্ট মতে আংলরনো সেকাঙ্গো বুসাকা আবনতে যারা রোমান স্ক্রিপ্ট বিরোধিতা কলাইকা যারা রোমান স্ক্রিপ্টকে নিয়ে যারা বিরোধিতায় নামবে অথবা নামছে তারা কিন্তু আত্মহত্যার সামিল হবে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবে কারণ রোমান স্ক্রিপ্ট যে বিরোধিতা কলাই নাই ব আত্মহত্যা ক্লাইমে বাকসাং নাই অবংকা পলিটিক্যাল ডিমান্ড এটা পলিটিক্যাল পার্টির ডিমান্ড নয় এটা পুরা ত্রিপুরাসা সমাজের ডিমান্ড দাবি অব সমাজনি দাবি যেহেতু নঙ্গবনো বিরোধিতা খাইনা থাকাঙ্কে নং আত্মঘাতীর সামিল নাই आं जों नरनो सिगाङावबो परिष्कार खालायखा आइपिएफटी सठिक बिनि फान तुइ फैफ्रो ब निजि थांगि कलम रम्बुइ अ काम नख्लायनाय आबुनि बागैनो आइपिएफटी अबनतुइ कुनु माथा बेथा बुंगिया नोंताबो हाजार कक साइतोन चिनि भाइस प्रेसिडेंट बारबार सो सिनियर भाइस प्रेसिडेंट नर जेसे बानुतोंदे आइपिएफटी फैफ्रो आबो जत्तनो बिनि ताले खालायनायसो जों अ जराना सिंगि दङ चिनि सठिक एकताबो एकजन एमएलए गुनि जों कक साइमिया 13 জন এমএলএ বুঝাই তংকাঙ্কে তো বকরনো जों উল্টা পাল্টা খাই রিখামো কিন্তু চিনি আপনি এমএলএ করিখো সঠিক जों সারা সরকার চুগিয়া আপনি ফান যে ফাইসক পায়না চিনি প্রথম চামু আং গ্যারান্টি দিছাও প্রথম 3 মাসনো আইপিএফটি রোমান স্ক্রিপ্ট ন সরকারিভাবে আইন তৈরি খাই চিনি ককরনো চালু খাইনা আর আবা আইপিএফটি ন খাইনা আং সাইমনো আইপিএফটি সারা কেবো মানজাবো হামবাই